ॐ खर्वं सुलतनु गजेन्द्रवदनं लम्बोदरां सुन्दरां प्रस्यन्दनमधुगन्धलब्धमधुपव्यालुलागण्डस्थल दन्ताघातविदारितरिरुधिरै सिन्दूराशोभाकरं वन्दे सरस्वतासुतं गणपतिं सिद्धिप्रदां कामदम्। ओं प्रयंगु कलिकाश्यामं रूपेणं प्रतिमं बुद्धं सौम्यं सर्वगुणपेतं नमामि शशिनं सुतं। जय जगन्नाथ दर्शक बंधु, ମୁଁ ଜ୍ୟୋତିର୍ବିଦ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ମଧୁସୂଦନ ନାୟକ ଆପଣଙ୍କୁ ମା ଶାରଳା ଆଷ୍ଟ୍ରୋଲୋଜି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ପ୍ରତିଦିନ ଭଳି ଆଜି ଅଧ୍ୟାୟରେ ରହିଛି ଆଜିର ଯୋଜନା ପଞ୍ଜିକା, 12ଟି ରାଶିର ରାଶିଫଳ ଏବଂ ବାସ୍ତୁବିଚାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆଜିର ଦିନ ସମ୍ପର୍କରେ। ଆଜି 2025 ମସିହା ନଭେମ୍ବର ମାସ 19 ତାରିଖ ବୁଧବାର। ଉତ୍କଳ ମତେ ବିଛା 4 ଦିନ, ଚାନ୍ଦ୍ରିୟମାନ ମାର୍ଗଶିର ମାସ କୃଷ୍ଣପକ୍ଷ ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶୀ, ଦିବା 10 ଘଣ୍ଟା 33 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଆଜି ସ୍ୱତୀ ନକ୍ଷତ୍ର 9 ଘଣ୍ଟା 29 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏବଂ ତୁଳାଚନ୍ଦ୍ର ଶେଷ ରାତ୍ରି 5 ଘଣ୍ଟା 15 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଆଜି କର୍କଟ ରାଶିର ଘାତବାର ଏବଂ କୌଣସି ରାଶିର ଘାତଚନ୍ଦ୍ର ନାହିଁ। ଆଜି ମୃତ ବ୍ୟକ୍ତିର ଦିବା 9 ଘଣ୍ଟା 29 ମିନିଟ୍ ପରେ ଏକବାର ପୁଷ୍କର ଦୋଷ, ଫଳ ହେଉଛି ବଂଶହାନି। ଆପଣମାନେ ଦୈବଜ୍ଞ ବ୍ରାହ୍ମଣ ବା ଗ୍ରହ ବିଭ୍ରମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହୋମାଦି ଶାନ୍ତି କରି ତିଳକାଞ୍ଚନ ଆଦି ଦାନ କରନ୍ତୁ, ଆପଣ ମଙ୍ଗଳ ହେବ। ଆଜିର ନିଷେଧ ଖାଦ୍ୟ ବିରି ଭକ୍ଷଣ ନିଷେଧ କରନ୍ତୁ। ଦିବା 10 ଘଣ୍ଟା 33 ମିନିଟ୍ ପରେ ଆମିଷ ଭୋଜନ ନିଷେଧ କରନ୍ତୁ। ଆଜି ଶୁଭ ବେଳା ପ୍ରଥମେ ହେଉଛି ଅମୃତ ଯୋଗ, ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟରୁ 6 ଘଣ୍ଟା 49 ମିନିଟ୍ ମଧ୍ୟରେ, ଦିବା 7 ଘଣ୍ଟା 37 ମିନିଟ୍ରୁ 8 ଘଣ୍ଟା 23 ମିନିଟ୍ ମଧ୍ୟରେ, ଦିବା 10 ଘଣ୍ଟା 47 ମିନିଟ୍ରୁ ଦିବା 1 ଘଣ୍ଟା 11 ମିନିଟ୍ ମଧ୍ୟରେ, ସନ୍ଧ୍ୟା 5 ଘଣ୍ଟା 48 ମିନିଟ୍ରୁ ସନ୍ଧ୍ୟା 6 ଘଣ୍ଟା 37 ମିନିଟ୍ ମଧ୍ୟରେ, ରାତି 8 ଘଣ୍ଟା 13 ମିନିଟ୍ରୁ ରାତି 2 ଘଣ୍ଟା 37 ମିନିଟ୍ ମଧ୍ୟରେ। ଆଜିର ମାହେନ୍ଦ୍ର ଯୋଗ ସକାଳ 6ଟା 48 ମିନିଟ୍ରୁ 7 ଘଣ୍ଟା 35 ମଧ୍ୟରେ ଏବଂ ଦିନ 1 ଘଣ୍ଟା 18 ମିନିଟ୍ରୁ 4 ଘଣ୍ଟା 23 ମିନିଟ୍ ମଧ୍ୟରେ ଶୁଭ ହୋଇଛି। ତେବେ ଆଜିର ଦୈନନ୍ଦିନ ପଞ୍ଜିକା ପରେ ରହିଛି 12ଗୋଟି ରାଶିର ରାଶିଫଳ। ରାଶିଚକ୍ରର ପ୍ରଥମ ରାଶି ମେଷ ରାଶି। ମେଷ ରାଶି ଜାତକ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ହସ ଖୁସିରେ ଦିନଟି କଟିବ। ସର୍ବକ୍ଷେତ୍ରରେ ସୁଖ ସମ୍ମାନ ମିଳିବ। ପାରିବାରିକ ଆନନ୍ଦିତ ହେବେ। ଅନେକ ଦିନ ଧରି ଅଟକିଥିବା ଅର୍ଥ ଆଜି ଫେରି ପାଇବେ। ଦାମ୍ପତ୍ୟରେ ମଧୁରତା ରହିବ। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ଓ ମହିଳା ଖେଳକୁଦରେ ସମୟ କଟାଇବେ। ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ରହିଛି ଲାଲ, ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା 9। ଆଜି ଆପଣ ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ପାଠ କରନ୍ତୁ, ସୁଫଳ ମିଳିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ରାଶି ବୃଷ ରାଶି। ବୃଷ ରାଶି ଜାତକ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ଶତ୍ରୁ ଭୟ ରହିବ। ହାତ ମାପି ଚାଖଣ୍ଡି ଚାଲନ୍ତୁ। ବ୍ୟବସାୟରେ ଅର୍ଥ ପ୍ରାପ୍ତି କରିପାରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟରେ ଉପରସ୍ଥ ଅଧିକାରୀମାନେ ବିରକ୍ତି ପ୍ରକାଶ କରିବେ। ଦାମ୍ପତ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସାମାନ୍ୟ ମନୋମାଳିନ୍ୟ ଦେଖାଯିବ। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ମହିଳାମାନେ ହତାଶା ହେବେ। ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ରହିଛି ଧଳା, ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା 6। ଆଜି ଆପଣ ମା ଗଜଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ପଦ୍ମ ଫୁଲ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ, ସୁଫଳ ମିଳିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ରାଶି ମିଥୁନ ରାଶି। ମିଥୁନ ରାଶି ଜାତକ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ଆପଣ ଖୁସି ଖବର ପାଇବେ। ଆପଣ ଯେଉଁ ବିଭାଗରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି, ଆପଣ ସୁସମ୍ମାନ ପ୍ରତୀକ ହେବ। ବ୍ୟବସାୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବକେୟା ଅର୍ଥ ଫେରି ପାଇବେ। ଦାମ୍ପତ୍ୟରେ ସୁଖ ପ୍ରାପ୍ତି କରିବେ। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ମହିଳାମାନେ ଆଜିର ଦିନକୁ ଉପଭୋଗ କରିବେ। ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ରହିଛି ସବୁଜ, ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା 5। ଆଜି ଆପଣ ଗଣେଶ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଆରାଧନା କରନ୍ତୁ, ସୁଫଳ ମିଳିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ରାଶି କର୍କଟ ରାଶି। କର୍କଟ ରାଶି ଜାତକ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ଅର୍ଥ କ୍ଷୟ ହୋଇପାରେ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ବାଣୀ ଓ ବ୍ୟବହାରରେ ସଂଯମତା ରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ, କଳହ ହୋଇପାରେ। ବ୍ୟବସାୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବ୍ୟୟ ବୃଦ୍ଧି ହେବ। ଦାମ୍ପତ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ କଥା କଟାକଟି ହୋଇପାରେ। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ମହିଳାମାନେ ନିରବତା ରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ରହିଛି ଧଳା, ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା 2 ଓ 7। ଆଜି ଆପଣ ଶିବ ମନ୍ଦିରରେ 108 ବେଲପତ୍ର ଆପଦ ଉଦ୍ଧାର ପଟିକ ଘର ମନ୍ତ୍ରରେ ଚଢ଼ାନ୍ତୁ, ସୁଫଳ ମିଳିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ରାଶି ସିଂହ ରାଶି।
सिंह राशि व्यक्ति विशेष आज आप आत्मसंतोष लाभ करेंगे बंधुक द्वारा अपदस्थ हेबे कौन से अनुष्ठान आपन को सम्मानित करिपारंती व्यवसाय रे उन्नति करेंगे दाम्पत्य क्षेत्र में प्रीति वृद्धि हेब विद्यार्थी और महिला माने खुशी दिनटी काटिबे शुभ रंग रही लाल शुभ संख्या 1 आज आप सूर्यनारायण को जलदान कला बेले ओम घृणी सूर्यनारायण नाम यही मंत्र को उच्चारण करंतु शुभ फल मिलिबो। परवर्ती राशि कन्या राशि कन्या राशि जन्म होता व्यक्ति विशेष आज आपंकर आर्थिक लाभ हो पारे प्रत्येक कार्य सिद्धि हेब व्यवसाय क्षेत्र में लाभवान हेबे दाम्पत्य क्षेत्र में मध्यम फल पाइबे विद्यार्थी महिला माने आनंद लाभ करेंगे शुभ रंग रही सबुज शुभ संख्या 5 आपण आज घर तले बाहर को बाहर टे दही खाई बाहरतु शुभ फल मिल। परवर्ती राशि तुला राशि तुला राशि जन्म होता व्यक्ति विशेष आज आपण अଯଥା खर्च हो पारे आपणकर परोपकार समय बीतब वाणिज्य व्यवसाय क्षेत्र में अधिक इन्वेस्ट करी क्षति सहे दाम्पत्य क्षेत्र में बद देखादेव विद्यार्थी महिला माने अस्थिर मना हेबे शुभ रंग रही धला शुभ संख्या 6 आज आप महालक्ष्मी को अष्टक पाठ करंतु शुभ फल मिल। परवर्ती राशि बिच्छा राशि बिच्छा राशि जन्म होता व्यक्ति विशेष आज आप साहसिक पदक्षेप नहीं असुविधा पड़ पारती कर्म क्षेत्र में कार्य बाधा सृष्टि हेब परिवार रे विशृंखला भली परिस्थिति सृष्टि हेब दाम्पत्य क्षेत्र में मनोबल देखा दे पारे विद्यार्थी माने पथच्युत हेबे और महिला माने अଯଥା व्यय करेंगे शुभ रंग रही लाल शुभ संख्या 9 आज आप नृसिंह भगवान ओम उग्रवीर महाविष्णु ज्वलंतम सर्वतोमुखम नृसिंहं भद्रम मृत्युर्मृत्यु नमाम्यहम यही मंत्र को 9 थर जप करंतु शुभ फल मिल। परवर्ती राशि धनुराशि धनुराशि जन्म होता व्यक्ति विशेष आज आप शुभ फल प्रदान कर कर्म क्षेत्र में खुशी रे व्यवसाय रे आय उत्तम हेब कौन से बंधुक मनस्ताप करेंगे दाम्पत्य क्षेत्र में शुभ फल मिल विद्यार्थी महिला माने आनंद समय अतिबाहित करेंगे शुभ रंग रही हलदी शुभ संख्या 3 आज आप घर बाहर को बाहर टे महू खाई बाहरतु शुभ फल मिल। परवर्ती राशि मकर राशि मकर राशि जात व्यक्ति विशेष आज आप चाकरी क्षेत्र में मिथ्या अभियोग अपमानित हेबे आपण घर को बंधु आसीपारती व्यवसाय रे चिंतित रहिबे दाम्पत्य क्षेत्र में असुविधा देखा दे पारे विद्यार्थी महिला माने अस्थिर मना रहिबे शुभ रंग रही कला एवं नील शुभ संख्या 8 आज आप महादेव शिव गायत्री पाठ करंतु शुभ फल मिल। परवर्ती राशि कुंभ राशि कुंभ राशि जात व्यक्ति विशेष आज आप जश हानि हो पारे कर्म क्षेत्र में विफलता देखादेव व्यवसाय रे क्षति सहे दाम्पत्य कलह हो पारे विद्यार्थी पढ़ापढ़ी अवहेला करेंगे और महिला माने विफल हेबे शुभ रंग रही कला शुभ संख्या 8 आज आप शिवलिंग क्षीर सहित महू मिसाई अर्पण करंतु एवं राशि तेलर एक दीप जाई दिंतु शुभ फल मिल। परवर्ती राशि राशिकर अंतिम राशि मीन राशि मीन राशि जन्म होता व्यक्ति विशेष आज आप बहु दिन बंधुत्व हानि हो पारे आपण को शारीरिक पीड़ा हेब थंडा श्लेष्मा जो अतिशय हो पड़े वाणिज्य व्यवसाय क्षेत्र में आपंकर बंधु धोखा देव दाम्पत्य क्षेत्र में मनोमान देखादेव विद्यार्थी माने अन्यमनस्क रे और महिला माने घरे विशृंखला करेंगे शुभ रही हलदी शुभ संख्या 3 और 7 आज आप स्नान कला बेले स्नान जल में किसी हलदी मिसई दिंतु देखिए शुभ फल मिल। तेज आज राशिफल पर रही वास्तुविचार कार्यक्रम तेज आसतु जाना आज वास्तुविचार रही आपण कौन कले आपणकर आर्थिक समस्या रही आपणकर ऋण भार दूर हो तेणु आसतु एक छोटिया उपाय करवा जो माँ माने धर्मकर्म कर सौभाग्य कर स्वामी मंगलपाई तेज आप जो मैंने खाली पेटे गाधु सका गाधुंट से एक उपाय करूँ आपण गाधु सारी कुंकुम एवं गुड़ दे सूर्य को जलदान करूँ
ଏବଂ ତୁଳସୀ ଚଉରା ମୂଳେ ଏକ ଦୀପ ଜାଳି ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଏକ ପାତ୍ରରେ ନେଇ ଜଳରେ ହଳଦୀ ମିଶାଇ ନେଇ ଦୁଆର ମୁହଁରେ ଢାଳି ଦିଅନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାମୀ ଋଣମୁକ୍ତ ହେବେ ଏବଂ ଘରର କୌଣସି ଋଣ ଭାର ରହିବ ନାହିଁ। ଆପଣ ଶାନ୍ତିରେ କାଳାତିପାତ କରିବେ। ତେବେ ଆଜିର ଅଧ୍ୟାୟରୁ ବିରତି ନେବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କ ଛୋଟିଆ ଅନୁରୋଧ, ଆପଣ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ ସେୟାର କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ନୂଆ କରି ଆସୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମାରେ ଭୁଲିବେନି। ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ପ୍ରେସ୍ କରନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ମୁଁ ଯେଉଁ ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ କରିବି ତା ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବ। ଆପଣ ଦିନଟି ଶୁଭମୟ ହେଉ, ମଙ୍ଗଳମୟ ହେଉ। ରହିଲି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ମା ଶାରଳା।